के म यो छुन सक्छु? Can I touch it? Can I touch it? Can I touch it? सक्छौ। Yes, you can. Yes, you can. Yes, you can. के म यो लिन सक्छु? अथवा के म यो पाउँछु? Can I take it? Can I take it? Can I take it? Can I take it? पाउँदैनौ। No, you can't. No, you can't. No, you can't. यो शब्दलाई can't भने पनि हुन्छ, can't भने पनि हुन्छ। अमेरिकनहरूले can't भन्छन् र ब्रिटिशले भन्छन् can't। हामीहरूले जुन भने पनि हुन्छ। can र not मिलेर cannot हुन्छ। त्यसैको छोटो रूप हो यो can't। प्राय बोलचालमा छोटो रूप नै प्रयोग हुन्छ। के म तपाईसँग मद्दत माग्न सक्छु? Can I ask you for help? Can I ask you for help? Can I ask you for help? भइहाल्छ नि, भन्नुस् न। Sure, go ahead. Sure, go ahead. Sure, go ahead. Go ahead भनेको अघि बढ्नुस् भनेको हो। कसैले अनुमति माग्दा हुन्छ, भन्नुस्, गर्नुस् भनेर अनुमति दिँदा पनि यसको प्रयोग हुन्छ। र तपाईले थाहा पाइहाल्नुभयो, हामीले can र can't प्रयोग गरेर प्रश्न सोध्ने र उत्तर दिने अभ्यास गरिरहेका छौं। ल, अब यो हेर्नुस् र सोध्नुस्। के तपाईँ मलाई 1000 रुपैयाँ सापट दिन सक्नुहुन्छ? Can you lend me 1,000 rupees? Can you lend me 1,000 rupees? Can you lend me 1,000 rupees? Lend भनेको सापटी दिनु। Can you lend me 1,000 rupees? ओह, माफ गर्नुहोला, म सक्दिन ल। Oh, sorry, I can't. Oh, sorry, I can't. Oh, sorry, I can't. के तपाईँ मलाई 1000 रुपैयाँ उधारो दिन सक्नुहुन्छ? Can you please lend me 1,000 rupees? Can you please lend me 1,000 rupees? Can you please lend me 1,000 rupees? यसरी can प्रयोग गरेर प्रश्न सोध्ने मात्र होइन, अनुरोध पनि गरिन्छ। कसैलाई केही कुराको लागि रिक्वेस्ट पनि गरिन्छ। जस्तै यहाँ पैसा मागेर अनुरोध गरिरहेको छ। अघि माग्दाखेरि प्लिज भन्ने शब्द थिएन। यहाँ चाहिँ प्लिज भन्ने शब्द पनि छ। यसरी प्लिज थपिदिँदा अनुरोध अझ विनम्र हुन्छ। फेरि एकचोटि सुन्नुस्। Can you please lend me 1,000 rupees? किन नसक्नु? यो लिनुस्। Why not? Here you are. Why not? Here you are. Why not? Here you are. अघि पैसा माग्दा म सक्दिन भन्ने उत्तर थियो। यहाँ चाहिँ किन नसक्नु, यी लिनुस् भनेर पैसा दिएको छ। यो हेर्नुस् त, here you are। खासमा यसको अर्थ हो तिमी यहाँ छौ अथवा तपाई यहाँ हुनुहुन्छ। तर यी लिनुस्, यो लिनुस् भन्दै केही कुरा कसैलाई दिँदा पनि यही नै बोलिन्छ। Here you are. Why not? Here you are.
कृपया मलाई 1000 रुपैयाँ उधारो दिन सक्नुहुन्छ? Can you lend me 1,000 rupees, please? Can you lend me 1,000 rupees, please? Can you lend me 1,000 rupees, please? यो पनि अघिकै वाक्य जस्तै छ नि होइन? एउटा मात्र फरक छ। अघिको वाक्यमा प्लिज वाक्यको बीचमा थियो, यहाँ चाहिँ प्लिज अन्त्यमा छ। यसरी प्लिज भन्ने शब्दलाई सुरुमा, बीचमा र अन्त्यमा जुनै ठाउँमा राखे पनि हुन्छ। यसलाई फेरि एकचोटि सुन्नुस् र दोहोर्याउनुस्। Can you lend me 1,000 rupees, please? कहिले फिर्ता गर्छौ? When will you return it? When will you return it? When will you return it? के म शौचालय जान सक्छु? Can I go to the toilet? Can I go to the toilet? Can I go to the toilet? ए हुन्छ। Oh, sure. Oh, sure. Oh, sure. के म बाथरुम प्रयोग गर्न सक्छु? Can I use the bathroom, please? Can I use the bathroom, please? Can I use the bathroom, please? शौचालयलाई प्राय ब्रिटिशहरूले टोयलेट भन्छन् र अमेरिकनहरूले यसरी बाथरुम भन्छन्। हामीले टोयलेट बाथरुम जुन भने पनि हुन्छ, सबैले बुझ्छन्। Can I use the bathroom, please? गर्नुस् न। Yes, please. Yes, please. Yes, please. म त्यहाँ कसरी पुग्न सक्छु? How can I get there? How can I get there? How can I get there? तपाईँ ट्याक्सीमा जान सक्नुहुन्छ। You can take a taxi. You can take a taxi. You can take a taxi. तपाईले याद गर्नुभयो, अलि छिटो छिटो बोल्दा can शब्द खन मात्र भनिन्छ। सुन्नुहोस् है त। You can take a taxi. बिस्तारो बोल्दा You can take a taxi. छिटो बोल्दा You can take a taxi. म तिमीलाई कसरी मद्दत गर्न सक्छु? अथवा म तिमीलाई कसरी सहयोग गर्न सक्छु? How can I help you? How can I help you? How can I help you? हाम्रो फोटो खिचिदिन सक्नुहुन्छ? Can you take a photo of us? Can you take a photo of us? Can you take a photo of us? तपाईँ मलाई कसरी मद्दत गर्न सक्नुहुन्छ? How can you help me? How can you help me? How can you help me? भनेर त हेर्नुहोस्। Ask and see. Ask and see. Ask and see. तपाईँ मलाई कसरी सहयोग गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने प्रश्नमा यो उत्तर आयो। Ask and see. भनेर त हेर्नुहोस्, सोधेर त हेर्नुहोस्। तिमी मलाई कसरी यस्तो गर्न सक्छौ? How can you do this to me? How can you do this to me? How can you do this to me?
मैले यो जानाजानी गरेको होइन। I didn't do it on purpose. I didn't do it on purpose. I didn't do it on purpose. जानाजानी भन्नुपर्दा on purpose. I didn't do it on purpose. तिमी कसरी यति साह्रै अशिष्ट हुन सक्छौ? How can you be so rude? How can you be so rude? How can you be so rude? मलाई माफ गर्नुहोस् है। I'm sorry, please. I'm sorry, please. I'm sorry, please. यो कसरी हुन सक्छ? How can this be? How can this be? How can this be? हो, यो अविश्वसनीय छ। यो विश्वासै गर्न गाह्रो छ। Yes, it's incredible. Yes, it's incredible. Yes, it's incredible. Incredible भनेको अविश्वसनीय, विश्वासै गर्न गाह्रो। Yes, it's incredible. यो कसरी सम्भव हुन सक्छ? How can this be possible? How can this be possible? How can this be possible? असम्भव केही छैन। Nothing is impossible. Nothing is impossible. Nothing is impossible. म तिमीलाई कहाँ भेट्न सक्छु? Where can I meet you? Where can I meet you? Where can I meet you? क्याफेमा भेटौँ न। Let's meet at the cafe. Let's meet at the cafe. Let's meet at the cafe. Cafe भनेको चिया पसल वा चमेना गृह। Let's meet at the cafe. म यो कहाँ पाउन सक्छु? Where can I find it? Where can I find it? Where can I find it? तपाईले यसलाई डिपार्टमेन्ट स्टोरमा पाउन सक्नुहुन्छ। You can get it in a department store. You can get it in a department store. You can get it in a department store. तपाई कहिले आउन सक्नुहुन्छ? When can you come? When can you come? When can you come? म भोलि त्यहाँ हुनेछु। I'll be there tomorrow. I'll be there tomorrow. I'll be there tomorrow. म कहिले घर जान सक्छु? अथवा म कहिले घर जान पाउँछु? When can I go home? When can I go home? When can I go home? तपाई आफ्नो काम पूरा गरेपछि जान सक्नुहुन्छ। You can go after you complete your work. You can go after you complete your work. You can go after you complete your work.
के म अहिले जान पाउँदिन र? Can't I go now? Can't I go now? Can't I go now? पाउनुहुन्न। No, you can't. No, you can't. No, you can't. किन पाउँदिन? Why can't I? Why can't I? Why can't I? किनभने यो नियम हो, किनभने नियमै यस्तै छ। Because it's the rule. Because it's the rule. Because it's the rule. मेरो लागि यति गर्दिन सक्नुहुन्न? Can't you do this much for me? Can't you do this much for me? Can't you do this much for me? अहिले म सक्दिन। I can't at the moment. I can't at the moment. I can't at the moment. मेरो लागि यति गर्दिन सक्नुहुन्छ? Can you do this much for me? Can you do this much for me? Can you do this much for me? हुन्छ, म कोसिस गर्नेछु। Sure, I'll try. Sure, I'll try. Sure, I'll try.